नमस्कार। आज के देखाबो आमार आंदामानेर पार्ट 2। आमरा पोर्ट ब्लेयारेर आबेदिन मार्केटेर धनलक्ष्मी होटेल थेके भोर 3:30 समय बेरिये एलाम। बाराटांग जंगले जाबो, सेखाने जारोया देखबो, तारपर जाबो आमरा लाइमस्टोन केव एवं अवशेषे माड भलकानो। तो एत भोरे ओठार कारण এই যে জিরকাটাং জঙ্গল, এখানে এক চেকপোস্ট আছে। এখানে গাড়ি কন্ট্রোল করা হয় এবং প্রতিদিন ভোর 6টা 9টা এবং 12টা তিনটে ট্রিপে গাড়ি ছাড়ে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওয়ান ওয়ে, জাড়োয়াদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এইভাবে সার দিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো থাকে। এখানে এই যে লোকাল দোকানগুলো, এখান থেকে আমরা কিছুটা জলখাবার খেয়ে নিলাম এবং এই জিরকাটাং চেকপোস্ট, এখান থেকে আমাদের গাড়ি ছাড়পত্র পেল সকাল 6টায়। আমরা ঢুকলাম জঙ্গলে। জঙ্গলে সামান্য অংশ আমরা ছবি তুললাম, কিন্তু এরপরেই ক্যামেরা স্টপ। জাড়োয়াদের ছবি তোলা যাবে না, ওদের কোনো খাবার দেওয়া যাবে না। আমরা চলেছি জিরকাটাং জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বারাটাং এর উদ্দেশ্যে। এই জাড়োয়াদের ছবিগুলো নিতান্তই কাল্পনিক। আসলে এদের ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আমরা এসে পৌঁছালাম জেটিতে, জিরাটাং জেটি। এখানে বোটে বড় বড় বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি সব উঠে যাচ্ছে। এই বোটে করে আমরা যাব বারাটাং জঙ্গলে, বারাটাংয়ের দ্বীপে। সেখান থেকে যাব আমরা লাইমস্টোন কেভ দেখতে এবং তারপরে যাব মাড ভলকানো দেখতে। তো এই দ্বীপে যেতে যেতে আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি জিরাটাং জঙ্গল, জাড়োয়াদের জঙ্গল। এই বোট থেকে জিরাটাং যাওয়ার পথে এখন একটা আনন্দের খবর জানাই। আমরা যখন এই জিরাটাং জেটিতে গাড়ি স্লো হলো, এই বোট ধরার জন্য থামলাম, তখন কিছু বাচ্চা বাচ্চা জাড়োয়া আমাদের গাড়ির জানলার কাছে এসে খাবার চাইছিল। সিভিল ড্রেসে থাকা একজন পুলিশ আমাদের নিষেধ করলেন, কারণ জাড়োয়াদের কোনো খাবার দেওয়াও নিষিদ্ধ। আমরা যখন ফিরে এলাম, আবার এই জিরাটাং থেকে যখন গাড়িতে উঠলাম, কিছুটা এগোতেই রাস্তার বাঁদিকে দেখি একটি জাড়োয়া পরিবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। আমরা দেখতে দেখতে চলে গেলাম। আমরা এবার এসে পৌঁছালাম বারাটাংয়ে। বারাটাং থেকে স্পিড বোট নিয়ে আমরা রওনা দিলাম লাইমস্টোন কেভ, এক আশ্চর্য সুন্দর চুনা পাথরের গুহা। ওখানে বসতে বলছে। নৌকা থেকে নেমে প্রায় 1.5 কিলোমিটার মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে তবেই পৌঁছাতে হয় লাইমস্টোন কেভে। थोड़ा सामने, हाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हुई, चलाने वाला को बैठिए बैठिए तो सामने सीट में बैठ जाइए, उधर बैठिए उधर बैठिए। ও পাখিটা কি সুন্দর। এই ওয়ার্ল্ড ফেমাস ম্যানগ্রোভ, বুঝলে? हाँ
अंदर रखिए, हाथ अंदर रखिएगा। কি দারুণ ব্লু কালার मैंगो হ্যালো হ্যালো হাই হাই আমরা এখন কোথায় আছি? কোথায় আছি আমরা चूना पत्थर गुफा আছে। लाइमस्टोन के লাইমস্টোন কেভ। এই ঘরটা দেখো দেখো বাবা বাপ ও ও দারুণ দারুণ। ম্যানগ্রোভ গাছ। তার মানে সব পয়সাই উসুল হলো একদম, মন একদম। খারাপ হচ্ছিল ওদেরকে দেখতে পাইনি বলে একটু না, দেখতে এই- পেলাম बरसात जो हुआ ना वो भगवान का आशीर्वाद था। नहीं, आप लोग फर्स्ट बोट में आ जाने से ना बारिश नहीं पहुंच सकता। ना वो 3 जन सिर्फ तो आ गए थे, बाकी तो ये थोड़ा पानी कम है इसलिए আমাদের इस উঠতে तरह है, দিল वरना না हाइट তো আমাদের ওই যে গাড়ি উঠে গেল উঠতে দিল না पानी कम है इसलिए इस तरह है। हाइटेट आएगा ना पूरा डाली तक आ जाता है। कितना हैं? ये सब पानी में भर इसीलिए बोले से छत नहीं डालते हैं यहाँ पर। अच्छा डाली ऊपर लगेगा ना, अच्छा हाँ वो तो हवा काटबे ना। पेड़ में टच हो जाता है। दारुण दारुण यहाँ थोड़ा सुन लीजिए सब लोग। यहाँ से ना हमें लाइमस्टोन केव के लिए 1.2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आना जाना 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, कोई भी 3 किलोमीटर का रास्ता है। खाने का जो भी लाए हैं ना बोट में रख दीजिए, पानी का बोतल ही कैरी कर सकते हैं। खाने का बोलने से यहाँ टूरिस्ट बोलने से खाते और फेंक देते, इसलिए मना करके रखा हुआ है। आपका जो लाइमस्टोन केव है आपका 100 मीटर केव है, उसमें स्पेस थोड़ा कम है, चौड़ाई बहुत कम है। क्योंकि पीछे से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे ना, भीड़ बढ़ते रहेगा। अगर जाते हुए थोड़ा स्पीड चलेंगे तो आप लोग अच्छा तरह देखने को मिलेगा केव में, फोटोग्राफी भी अच्छा तरह कर सकते हैं। बैठो बैठो। ওটা অনেকবার বলবো নেক্সট बैठो बैठो। এই স্পিডবোটে আমাদের যতদূর সম্ভব ম্যানগ্রোভের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল এবং আমরা স্পিডবোট থেকে নেমে প্রায় 1.5 কিলোমিটার মেঠো রাস্তা দিয়ে হেঁটে পৌঁছালাম লাইমস্টোন কেভ। কুমিরের মতো লাগছে তো কুমির শব্দ হলো না আগুন পথে যেতে যেতে আশ্চর্য সুন্দর সমস্ত গাছ, যেগুলো আগে কখনো দেখিনি, এই রাস্তায় চোখে পড়ল। দাঁড়িয়ে আমরা ফটোশ্যুট করে নিলাম। এই মেঠো পথ ধরে প্রায় 1.5 কিলোমিটার হেঁটে শুরু হবে লাইমস্টোন কেভ। এখান থেকে শুরু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি লাইমস্টোন কেভ।
প্রতিটি জায়গায় যেন আশ্চর্য সুন্দর প্রকৃতির ছোঁয়া, প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রতিটি জায়গায় মনে হয় দাঁড়িয়ে একটা করে ফটো তুলে নিই। এই কেভে যত ঢুকছি ততই প্রখর হচ্ছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। चलिए चलिए सर आराम से। সুন্দর কি সুন্দর। লাইমস্টোন কেভ, আন্দামান। হ্যাঁ কি দারুণ। ये कौन सा तरीका मेरे हाथ में वेट डाल के खड़ा हो गया, ढंग से खड़ा होना नहीं आता। चल अब आगे। हाथ पकड़ने पड़ेगा, आप पकड़ने की वजह से रुक जाइए, हमारा बोट वाले दक्ष वाले हैं। मैं बोलने से आपका लाइमस्टोन आपका सी के अंदर में हुआ करता था, आपका लाइमस्टोन पे बाहर के जितने भी पार्ट्स है ना आपका ब्लैक वाले, ये आपका सनलाइट और रेन वाटर के कारण पूरा डेड हो चुका है, काला हो चुका है। यहाँ से देखेंगे तो पूरा एक्टिव पार्ट आपका व्हाइट कलर का रहेगा, जिसमें शाइनिंग लगा रहेगा, इसका चमकेगा। ये आपका फॉर्म होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आपका वाटर डिपॉजिट के कारण। आप किसी भी स्टोन को देखिएगा तो आपका नेचुरली बना हुआ है अपने। इसमें दिख रहा है। आप जैसे इमेजिनेशन करेंगे ना आपको वैसे देखने को मिलेगा। और जो चमक आ रहा है ना, इसे कहते हैं सिलिका एंड मैका बोलते हैं। हाँ, सिलिका थोड़ा ऊपर आइए। करेक्ट। यहाँ वैसे भी समझ सकते हैं, अंदर भी इसी तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर वन आपका सनलाइट और रेन वाटर नहीं पड़ता, वो थोड़ा उसमें मार दो लाइट। बाहर का जो है ना बारिश और सनलाइट के कारण काला हो चुका है ना, उसके आकार का भी समझ सकते हैं। এইটা দেখো, এটা কোনো মানুষের মতন লাগছে। পুরো দেখো মনে হচ্ছে মানুষের মুখটা, ওইটা মানুষের মুখটা এরকম ভাবে বসে আছে, হাত দিয়ে এটা হাত দিয়ে উপরটা উপরটা লাগছে। দেখো মানুষের মুখ, হাত দিয়ে বসে আছে, গালে হাঁটু দুটো দিয়ে। এটা মানুষের মতো। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ शाइनिंग जो आता है ना सर, इसे कहते हैं सिलिका एंड मैका बोलते हैं, जो चमक आ रहा है। टच मत करिए, टच करेंगे इसलिए हमारा जो बॉडी में पसीना है, गर्मी रहता है ना, इस तरह काला पड़ जाता है टच करने से। আচ্ছা, ওই জন্যই টাচ করা বলে। ज्यादा भीड़ निकालने इस तरह देखने को। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो मंदिर में शंख जो बजाते हैं ना, শঙ্খ, হ্যাঁ उसके आकार का भी देखने को मिलता है। और ऊपर देखेंगे तो आपका झाड़ पत्ती भी समझ একদম ঝাড়বাতি দিয়ে যা বসাও এর সংখ্যাটা একদম মানে ডিগ্রি একদম একদম। केप इसी तरह लंबा है ना, स्पेस कम है, इससे ज्यादा भीड़ होगा तो टच हो जाता है, इसलिए काला हो चुका है। না দাদা দাদা कोई कारण से तो নিচে থেকে দেখলে নিচে चार के बाद खोला, मैंने उसका पहले ही सब हुआ। ওটা মা জলের ভেতরে থাকে। এই যে তো আর্ট ফরমেশনের সময় যখন আর্ট ফরমেশন হয়েছে তখনই এসব এদিকে আসতে হবে। এইগুলোতে না সব জল প্রবাহিত হয়ে যায়, জল প্রবাহিত হয়ে গেছে তখন এগুলোকে ওই वाटर ड्रॉप के कारण ना धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। আচ্ছা যত পড়বে তত পাথরটা বাড়বে। कुछ साल में एक इंच ही बढ़ते रहेगा, আচ্ছা नीचे तक নিচে থাকা জায়গা। এই যে বাড়ছে, এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ছে, হ্যাঁ पानी जो
है ना, जमने के कारण धीरे ये धीरे पानी जम जाता है पानी जम खुद जाता ही है। हाँ পানি জমি যাবে দেখছি না উপর থেকে নাই কিছু ময়েশ্চার খালি এই যে এটা হতে হতে একদম পুরো মাটি बाबा रे, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका पूरे खेत में बोलते हैं ना कहीं पर होल नहीं है आपका। मधुर मत यहाँ देखिए, यहाँ पूरे खेत में बोलते हैं कहीं पर होल नहीं है, आपका 2 होल है, इसे कहते हैं सिंक होल बोलते हैं सर। ये आपका सनलाइट, रेन वाटर, आपका ऑक्सीजन और হ্যাঁ এদিকে এসো सब यही से आता है पूरे खेत। ওই দিকে रहता ना পদ্ম পদ্ম হ্যাঁ একদম পদ্ম দেখো नीचे 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 से निकल। 3টে ওই যে 1 2 3 बाबा একদম और इस साइड देखेंगे तो आपका इधर देखिए बागे थाबा। হ্যাঁ বাগের থাবা একদম হ্যাঁ ভাইয়া और यहाँ देखेंगे तो आपका डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक होल है, जब ज्यादा बारिश आता है ना उनके कारण पूरा मड आ जाता है, मट्टी मिक्स हो गया है। अच्छा अच्छा फोटो का देखेंगे लोग आ रहे हैं। আর ওইটা দেখো আমরা জারোয়া দেখলাম, তারপর দেখলাম লাইমস্টোন কেভ। এবার বারাটাঙের আরেকটা বিশেষ আকর্ষণ সেটা দেখতে চলেছি, সেটা হলো মাড ভলক্যানো। এটা হলো মাড ভলক্যানো, বারাটাং দ্বীপ। আমরা দেখলাম বারাটাং, জারোয়া, লাইমস্টোন কেভ। এবার এই মাড ভলক্যানো দেখার সাথে সাথে আজকের মতো আন্দামান ট্যুর এখানে শেষ হলো। আমার পরবর্তী ভিডিও আন্দামান পার্ট 3
তাতে দেখা যাবে হ্যাভলক এবং হ্যাভলককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা। চ্যানেলটি দেখার জন্য @আশিস আসানসোল এই লিঙ্কটাকে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পরবর্তী ভিডিওটা দেখার জন্য। ক্যামেরা এবং এডিটিং আশিস কুমার চ্যাটার্জি, আসানসোল। গুপগুপ আওয়াজ হচ্ছে। হরি বাবা আর কি অহংকার, কি অহংকার গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোবাইল নিয়ে গেল তুলে দেওয়ার জন্য। ওই দেখো ওইখানটাই হচ্ছে, বাঁ দিকেরটাই। ওকে দাও না, তুলে আনো। বেশি অ্যাক্টিভ হয়েছে ডান দিকে, লিকুইডটা নেমে আসছে ডান দিকে।